डॉक्टर मनमोहन सिंह आज स्मृति उच्चारण सभार आप जोग पुरी जिले पुरी कौन रखिए सर सीधा सल्ख कि व्यक्तित्व थे कौन रखिए आगामी दिन जासक स्पष्ट उत्तर से गोटे कथा कही जे हिस्ट्री विल बी काइंड ऑन मी माने जो परे लोक हिस्ट्री की जीवे भाविबे ता मनूर आसीबो जे केते भल लोक थिले मनमोहन सिंह किंतु आमर मोराल वैल्यू इंडिया रे बहुत कमी जाइए। ए नवीन पट्टनायक को धर 25 वर्ष जो शासन कले मनमोहन सिंह को थैंक यू कहया कथा कि नहीं धन्यवाद मनमोहन सिंह आपण टंकिकिया चाउल करथिले मु मो फोटो लगे 25 वर्ष टाकू टाणी देली किए करथिला दिने किंतु एमान थैंक यू कहबेनी। चंद्रयान जाउची उपरु मोदी माल पिंधि पकाउछन अरे चंद्रयान करथिला कि मोदी बाबू दिने थैंक यू कहूछ गोटे ब्रिलियंट आइडिया बोली जहाँ करथिले बोली ए इंडिया रे मेट्रो चलुच किए आनीथिला आइडियाटा मोदी बाबू कही दउछन मु आज 1000 किलोमीटर मेट्रो करथिली अरे मेट्रो आनिला किए तैयारी कला किए सजाड़िला किए चलैला किए तमें तो जदि टाइम पड़ो से 1000 किलोमीटर मेट्रो को अडानी की देदब कि नहीं मनमोहन सिंह ये दे था नहीं फरक देख इंडिया जेते पोर्ट एयरपोर्ट कले मनमोहन सिंह सबू बिकिदेले अडानी अंबानी जेते गैस तेल बाहर आमर आम पेट्रोल कहीं अधिका कहीं मनमोहन सिंह बेले तो नथिला कहीं रिलायंस कंपनी बंद हो मन अच्छी केमती मनमोहन सिंह टाइम रे रिलायंस रो पेट्रोल पंप सब बंद हो गला माछी उड़ानी मोदी आसु आसु जुआड़े देखियो रिलायंस पेट्रोल पंप एवं 2 टका कम भी दौची कुआड़ू आणुची कि मोराल राजनीति एठी लोक जान इंडिया लोक जानिया दरकार आज जदि आपण प्रेस वाला बंची से मनमोहन सिंह जो आरटीआई डर आज जाए छाड़ीनी नले बाबू 11 वर्ष हो गलानी ऑलमोस्ट गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पारन मोदी आज जाए तक जीवन रे बोधे प्रथम नेता पृथ्वी रे जे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिया को डरंती काई कहलु पूरा एक्टिंग सहित आसीबे तले लेखाउ तो लोक प्रॉम्प्ट करथबे जेमती आम यात्रा रे प्रॉम्प्टिंग हुए भाषणटी दे दे पळेबे पचार दब जदि किए सांगे सांगे ता माइक फाइक छड़े नहीं जे सत्य कहि परिबेनी पचारे जिनस करि परिबेनी तो आम इंडिया लोक जानिया दरकार एते बड़ जे आमको चेंज कले आम इंडिया को चेंज कले ताकू आम आज जाए खाऊचु जी इन्वेस्टमेंट आसिला जहाँ इकोनॉमिक्स चेंजेस हैला लक्ष लक्ष लोक एनआरआई हेले काम कले डॉलर पठेले इंडिया को एते इंडस्ट्री आसिला ये सबू मनमोहन सिंह करछन किंतु ता सांगे से गोटे रूल भी करथिले जा हबु हौ गरीब लोकों को इनकम बढ़ियो मिनिमम गारंटी से देथिले तो तम इनकम टा बढ़ियो से बाकी जा होचे हो किंतु ये बाबूंकर अछि जीएसटी लगे पैसा खाइले लोकंकर जो खुशी ता टैक्स रे पड़ुछि अरे गोटे साबुन किण 18% दब से साबुन लगेला बेलू तुम बाधियोनी यही है सिचुएशन इंडिया रो ये मोदी आमे समस्ते शिखिबा ताकर जो से जो बाट देखई थिले से बाटरे कांग्रेस अच्छी रहिबो आउ गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ हम इंडिया रो समस्ते ग्रो करेंगे समस्त इनकम बढ़ो तापी मनमोहन सिंह को मन पकेबा मन पकाउथिबा सर ओडिशा रे गोटे जिनस देखा देछि बीजेपी जेतेबेले सरकार को आसिला 2024 निर्वाचन मैदान जेतेबेले ओलिला मोहन सरकार गढला डबल इंजिन सरकार गढिला किंतु बीजेडी एठी प्रतिद्वंदिता करछि विधानसभा कहीं कांग्रेस बर्तमान एते तळकु चली हो कांग्रेस नुआकिरी तैयारी हम
ଆଉ ଭଲ ବି ବହୁତ ଦିନର ପାର୍ଟି ଆମେ ତାକୁ ନୂଆକିରି ଗଢ଼ିବୁ ଆଉ ନୂଆକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବି ଏବେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଫିଟୁଛି ତାଙ୍କର ଏ ଖାଲି ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷରେ ଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନିଜେ କାହିଁ କେଉଁ ଦିନ ଏମାନେ କହିଲେଣି ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଡି ଲଗାନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଙ୍କର ନେତାରୁ ତ ବାହାରୁନି କାହିଁ ଚୋରି ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆମ ଖଣିରୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ରିଟର୍ନ ଆସୁ ନାଇଁ ଆମ ବାଲିରୁ 18,000 କୋଟି ଲେଖେ ବର୍ଷକୁ ଖାଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ମାଫିଆ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି ତ କାହିଁ ଭାଇ ଏମାନେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ବାହାରିବ କେମିତି କ'ଣ ନିଜେ କହିବେ ନାଇଁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ନେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ ଉଠେଇବ ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ ଉଠେଇବ ବିନ୍ଧିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ରଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଏଠି ମନମୋହନ ସିଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଭା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଆମର ପୁରୀ। এই ସ୍ମୃତି ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନମୋହନ ସିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ସିଏ ମନମୋହନ ସିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜନୀତି ନ ଆସିଲେ ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ସବୁ ଅଛି ସେ ଅବଦାନକୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ମନେ ପକାଇବ। ସେ ଅବଦାନ ହେଲା ତାଙ୍କର RTI ଆଜି ଗୋଟେ RTI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିଆට RTI ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର NRGS କାମ ସମସ୍ତେ କାମ ପାଇବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସକାଶୁ ଆଜି ଦେଶ ଆମର ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତି କାମ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଯେମିତି ନାଇଁ କୁତା ପରିକା 6 କିଲୋ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ବେଳେ। ଏବେ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଏବେ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆସୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଶର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୁଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଥୀ ଗରିବଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ସେ ହେଲେ 4-5ଟି ବନ୍ଧୁ ଧନୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୁରୁବାଳ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପୁରୀରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କିଭଳି ଆଲୋଚନା ଆମର ଚାଲିଛି। ମନମୋହନ ସିଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏତିକି